ओम शांति। बाबांकर महावाक्य आज डेट 18 अगस्ट 2026। प्राप्त मुरली ओम शांति बापदादा। बाबा कहते मीठे बच्चे शुणा शुणी कथा उपरे विश्वास कर नाही। जदि कहीं ओलटा सीधा कथा शुणाउछंती तेबे गोटिए कानरे शुणी अन्य कानरे बाहर कर दियो। से कथा हमें शुणिबा आमर कौन सी प्रकार लाभ नहीं। बाबाजी प्रश्न पचारुचंदी ज्ञानर खुशी रे रहउथिबा संतान मानकर चिन्ह बा लक्षण कौन होइथिबो। जो माने ज्ञानर खुशी रे रुहंती बा नशारे रुहंती सेई मानकर चिन्ह बा लक्षण को प्रकार थिबो। उत्तर से माने पुराना कर्म भोगर हिसाब किताब को ज्ञानर खुशी रे मर्ज अर्थात सहन कर जिबे। ज्ञानर खुशी रे दुख कष्ट दुखर दुनिया ही भूली होई जाय था। जेतले हम ज्ञानर खुशी रे रहिबा दुख कष्ट दुखर दुनिया मध्य हमें भूली जिबा। बुद्धि रे रही थाए एबे तो हमें खुशी रो दुनिया को जाउछु। रावण ही अभिशाप देई दुखी कराई देइछि। वर्तमान बाबा आसीछंती सेई दुख कष्टर दुनिया रु बाहर करी खुशीर दुनिया को नहीं जिबा पा। गीत तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया, जमीन तो जमीन आसमान भी पा लिया। ओम शांति। मधुर आत्मिक संतान माने गीत सुनिला। निश्चय पिला माने रोमांटिक गीत अर्थात गायन रही खुशी परी खुराक बा भोजन नहीं। जोठी खुशी अच्छी सेठी भोजन मध्य सेठी खुशी लगिवनी जति ज्ञानर खुशी अच्छी। एबे तुमे समस्त आत्मिक संतान मानको अविनाशी बाबा मिलिछंती। अविनाशी बाबा तो जणे ही अटंती। से पिला माने जानिछंती जे जेबे अन्य माने संतान हेबे तांकर मध्य लोम टांकुली उठिबो। तुमे जानिछ आमर राज्य थिला पुणी हराइलो एबे पुनर्बार राज्य नेउछु। भारतवासी निमते एहा खुशी खबर अटे ना। किंतु जेतेबेले भल भावरे सुनिबे एवं बुझिबे वास्तव रे एहा खुशीर कथा अटे। कल्प कल्प धरी बाबा आसुछंती। बाबांकर जन्म बाबा कहउछंती बाबांकर जन्म वृत्तांतर मध्य एही ठारे गायन रहिछि। जहा सबु पर्व पालन हेउछि ताहा वर्तमान समयर अटे। बाबा आसी तुमको बहुत सहज रास्ता बताउछंती। मनुष्य मानकर अनेक प्रकारर दुख रहिछि। एठारे ज्ञानर खुशी रे सेही दुख कष्ट सबु कौन हुए भूलिबाकू हुए। जेपरी कौनसी रोग ठीक हेबा अवस्था को आसिले समस्ते खुशी होई थांती। रोग आदि दुखर कथा जेपरी भूली जाई थांती। बापा घर सासू घर मित्र संबंधी समस्ते खुशी होई जाई थांती। तुमे जानिछ आमे समस्ते विश्वर मालिक थिलु पुणी रावण अभिशाप देला। एहा हेउछि दुख कष्टर दुनिया। पुणी काली हेबो खुशीर दुनिया। खुशीर दुनिया को मने रखी दुखर दुनिया आदि को भूली जीवा दरकार। एहा तम प्रधान दुनिया अटे ना। भिन्न भिन्न प्रकारर कर्म भोग रहिछि। अबला मानको उपरे मध्य केते अत्याचार हेउछि। मां मानको उपरे बहुत अत्याचार हेउछि। अनेक प्रकारर विघ्न आसुछि मां मानको पाखको। एही विघ्न कर्म भोगर दिन आउ अल्प समय रहिछि। बाबा धैर्य देउछंती आउ अल्प दिन रहिछि। कल्प पूर्वरु मध्य होइथिला कर्म भोगर हिसाब किताब चुक्त करिबाको हेबो। खुशी रे ए सब सहन करि चल। बस बाबा ओ संपत्ति को मने पकाई चल। ओलटा सीधा कौनसी काम कर नाही नचेत आहुरी दंड मिलिबो। पद भ्रष्ट होई जिवो।
ପିଲାମାନଙ୍କର କାମ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମତେ ମନେ ପକାଇବେ, ତୁମର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହବ, ହିସାବ କିତାବ ଚୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ। ବାକି ଅଳ୍ପ ସମୟ ରହିଛି। ହିସାବ କିତାବ ଚୁକ୍ତ କରି ଚାଲ, କାରଣ ତୁମେ ଅନ୍ଧମାନଙ୍କର ସାହାରା ଅଟ। ତୁମେ ବି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା ବତାଅ। ବିଘ୍ନ ବହୁତ ଆସିବ, ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବିଘ୍ନ ବହୁତ ଆସିବ। ଯେତେ ସମ୍ଭବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ କଥା ବୁଝାଅ ଯେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଏହି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମନ୍ମନା ଭବ। ମନ୍ମନା ଭବର ଶବ୍ଦ ହଉଛି ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ଅର୍ଥାତ୍ ହେ ଆତ୍ମା ମାନେ ମତେ ମନେ ପକାଇଲେ ତୁମର ଅତୀତର ସମସ୍ତ ବିକର୍ମ ଭସ୍ମ ହୋଇଯିବ। ଏଥିରେ କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର କଥା ନାହିଁ। କେବଳ ଏକ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ତମ ପ୍ରଧାନରୁ ସତ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯିବ। ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଆମେ 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ଲଗାଇଛୁ। ଏହି ଚକ୍ରରେ ଘୂରି ଚାଲିଛୁ, ପୁଣି ଘରକୁ ଯିବୁ। ଏହା ହେଲା ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ, ପୁରୁଣା ଶରୀର। ଏହାକୁ ଭୁଲି ଯିବାକୁ ହେବ। ଏହା ହେଉଛି ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କର ବେହଦର ସନ୍ନ୍ୟାସ। ସେମାନଙ୍କର ହେଲା ହଦର ସନ୍ନ୍ୟାସ। ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ଅଭିନୟ ରହିଛି। ପୁଣି ଏହିପରି ହେବ। ସେକେଣ୍ଡ ପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଯାହା ବିତିଗଲା ତାହା ଡ୍ରାମା ପୁଣି ସେହି ପ୍ରକାର ହବ। ଡ୍ରାମାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ ନା। ଶାସ୍ତ୍ର ସବୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର, ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ଅଟେ। ଇଏ ହେଉଛି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ପୁସ୍ତକ। ଭକ୍ତି ପରେ ଜ୍ଞାନ। ସିଡିରେ ଚିତ୍ର କାହାକୁ ବି ବୁଝାଇବା ବହୁତ ସହଜ ଅଟେ। 84 ଜନ୍ମ ଆମେ କୋଉ ପ୍ରକାର ନଉଛନ୍ତି, ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଆମେ କେତେ ଜନ୍ମ ନେଲେ, ତ୍ରେତୟାରେ ଆମେ କେତେ ଜନ୍ମ ନେଲେ, ଦ୍ୱାପରେ କେତେ ଜନ୍ମ ନେଲେ, ପୁଣି କଳିରେ ଆମେ କେତେ ଜନ୍ମ ନେଲେ, ଏବଂ ବାବା ବସିକି ବୁଝଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ କାହାକୁ ବୁଝେଇବା ବି ଭାରି ସହଜ। ମୁଖ୍ୟ ଚିତ୍ର ନିଜ ଘରେ ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବ। ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅଟେ। ଉପରେ ଶିବ ଅଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବତନବାସୀ। ପୁଣି ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଭଗବାନ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ବାବା ରହୁଛନ୍ତି ତାହା ଆମ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କର ଘର ଅଟେ। ତାକୁ ଆମେ ନିର୍ବାଣ ଧାମ କହୁ ଅଥବା ଶାନ୍ତି ଧାମ କୁହ, ସମାନ କଥା। ଶାନ୍ତି ଧାମ ନାମ ସଠିକ ଅଥବା ନିର୍ବାଣ ଧାମ ଅର୍ଥାତ୍ ବାଣୀରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଧାମ, ତାହା ତ ଶାନ୍ତି ଧାମ ହୋଇଗଲା ନା। ତାହା ଶାନ୍ତି ଧାମ ଅଟେ। ପୁଣି ରହିଛି ସୁଖ ଓ ଶାନ୍ତି ସମ୍ପତ୍ତି ଧାମ, ସିଏ ହେଲା ସତ୍ୟ ଯୁଗ। ପୁନର୍ବାର ହୋଇଥାଏ ଦୁଃଖ ଓ ଅଶାନ୍ତି ଧାମ। ସୁଖ ଧାମରେ ତ ଅସରନ୍ତି ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଛି। ଆଜି କଣ ଅଛି, କାଲି କଣ ହବ। ଆଜି କଳିଯୁଗ ଶେଷ ସମୟ, କାଲି ହେବ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଆଦି ସମୟ। ରାତି ଦିନର ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି ନା। କହନ୍ତି ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ଓ ବ୍ରହ୍ମମୁଖ। ବଂଶାବଳୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର ଦିନ ଓ ରାତି। ଦିନରେ ଅଛନ୍ତି ଦେବତା ମାନେ, ରାତିରେ ଶୂଦ୍ର ଅଛନ୍ତି। ମଝିରେ ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଛ। ଦିନରେ ଦେବତା ମାନେ ଏବଂ ରାତିରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି, ଶୂଦ୍ର। ଆଉ ମଝିରେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଛ। ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ବିଷୟରେ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ତ ବିଲକୁଲ ଘୋର ଅନ୍ଧକାରରେ ଅଛନ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୋର ଅନ୍ଧକାରରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଜ୍ଜଳ ଆଲୋକକୁ ଆଣିବା ଦରକାର। ଏବେ ସମ୍ମୁଖରେ ସେହି ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇ ରହିଛି। କେତେବେଳେ ଯେ ଦୁନିଆର ବିନାଶ ହବ ବାବା କହିଲେ ଜଣା ବି ନାହିଁ। ବିନାଶ କାଳେ ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧି ବିନାଶାନ୍ତି, ବିନାଶ କାଳେ ପ୍ରୀତ ବୁଦ୍ଧି ବିଜୟନ୍ତି। ଯୋଉମାନଙ୍କର ଏଇ ସମୟରେ ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରୀତି ରହିବ ସେମାନେ ବିଜୟୀ ହେବେ, ଆଉ ଯୋଉମାନଙ୍କର ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି ବିପରୀତ ରହିବ ସେମାନେ ପରାଜୟୀ ହେବେ। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ, ବାବା ଆମକୁ ପୁନର୍ବାର ସେହି ରାଜତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମଠୁ ସେହି ରାଜତ୍ୱ କେହି ଛଡାଇ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ରାବଣର ପ୍ରବେଶତା ତ ଦ୍ୱାପରରୁ ହେବ। ରାବଣ ଆମର ରାଜତ୍ୱ ଛଡାଇ ନେଇଛି, ଯାହାକୁ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ହିଁ ଭାବ। କାରଣ ଶତ୍ରୁର ପୁତଳାକୁ ଜଳାଇ ଖାଆନ୍ତି।
ଇଏ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଶତ୍ରୁ। କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ କିନ୍ତୁ କାହାରି ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଘୋର ଅନ୍ଧକାର କୁହାଯିବ ନା। ଅବିନାଶୀ ବାବା ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନଦାତା, ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ବିଧାତା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏବେ ତୁମେ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ମିଳିଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ତ କିଛି ହେଲେ ଜାଣିନଥିଲ, ଏବେ ସବୁ ଜାଣିଗଲଣି। ବାବା ଜ୍ଞାନର ସାଗର ହୋଇଥିବାରୁ ନିଶ୍ଚୟ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଇବେ ନା। ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଇବା ବିନା ସିଦ୍ଧ ବା ପ୍ରମାଣ କିପରି ହେବ? ତୁମେ ଦେଖୁଛ ବାବା ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ପୁଣି ଅଧାକଳ୍ପ ସଦ୍ଗତି ହୋଇଥାଏ। ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅଧାକଳ୍ପ ପାଇଁ ଚାଲିବ। ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ସଦ୍ଗତି ସଙ୍ଗମରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ବାବା କହିଲେ ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଉ। ପିଲାମାନଙ୍କର କୌଣସି କଥା ଲୁଚି ପାରିବ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି କୌଣସି ଖରାପ କାମ ହୋଇଗଲେ ବାବାଙ୍କୁ କହିଦିଅ। ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି ଅନେକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛି। ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଅଟେ ନା। ମାୟା ଚାପୁଡା ମାରୁଛି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୁଚାଉଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ ସଚ୍ଚା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଲୁଚାଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି କୌଣସି ଭୁଲ ହୋଇଗଲେ ତୁରନ୍ତ କହିଦେବା ଦ୍ୱାରା ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ, ନଚେତ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଚାଲିବ। କାମ ବିକାର ମହାଶତ୍ରୁ ଅଟେ, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାମ ବିକାର। ବାବାଙ୍କୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ବାବା ମାୟାର ବହୁତ ବିଘ୍ନ ଆସୁଛି, ଅପୋଜିସନ ବା ବାଧା ଆସୁଛି। ସର୍ବଦା ତ କାହାର ଯୋଗ ରହୁନାହିଁ ଯେ ମାୟା ଠାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଯିବେ। ଦେହ ଅଭିମାନ ବହୁତ ଆସୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଦେହ ଅଭିମାନ ଆସୁଛି ସେତେବେଳେ ମାୟା ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ମାୟାର ଚାପୁଡା ଖାଉଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ତ ସବୁଆଡୁ ସମାଚାର ଆସୁଛି ନା। ଖବର କାଗଜରେ ଓଲଟା ସିଧା ମଧ୍ୟ ଲେଖି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ମନୁଷ୍ୟ କେତେ ପ୍ରକାରର ଲେଖି ଦେଇପାରିବେ। ତମ ପ୍ରଧାନ ଅଟନ୍ତି ନା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତମ ପ୍ରଧାନ ବୁଦ୍ଧି ହବା କାରଣରୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସବୁ ଲେଖି ଦଉଛନ୍ତି। ବ୍ୟାସଙ୍କର ରଜବୁଦ୍ଧି ଥିବା ସମୟରେ କଣ କଣ ସବୁ ବସି ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି। ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। କିଏ ଥିଲେ? ବ୍ୟାସଦେବ। ଶୁଣାଶୁଣି କଥାରେ କେବେ ହେଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ବିଗିଡି ଯାଅ ନାହିଁ। ଅମୁକ ଏପରି କହିଲା, ଏପରି କଲା, ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହୋଇଯାଉଛି, ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ତମ ପ୍ରଧାନ ବୁଦ୍ଧି। ମାୟା, ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମାୟା କଣ କରୁଛି? ବୁଦ୍ଧିକୁ ଭ୍ରମିତ କରୁଛି। ତେଣୁ ବାବା କହିଲେ ଇଏ ହେଲା ତମ ପ୍ରଧାନ ବୁଦ୍ଧି। ମାୟା ଅଧଗତି କରାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। କେହି ମିଛ କଥା ଶୁଣାଇଲେ ଗୋଟିଏ କାନରେ ଶୁଣି ଆର ପଟେ ବାହାର କରିଦିଅ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସନ୍ଦେଶ ଦେଇ ଚାଲ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସନ୍ଦେଶ ନେଇ ଆସିଛି। ହେ ଆତ୍ମା ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲ। ମୋର ସନ୍ଦେଶ ଶୁଣ, କେବଳ ମତେ ମନେ ପକାଅ। ବାବା ଏଇ ଗୋଟିଏ କଥା ଦଉଛନ୍ତି ପିଲାଙ୍କୁ କି ମତେ ମନେ ପକାଅ, ମନେ ପକାଅ। ଯିଏ ମନେ ପକାଇବେ ସିଏ ନିଜର ହିଁ କଲ୍ୟାଣ କରିବେ। ଆତ୍ମାକୁ ହିଁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ପଡିବ। ଆତ୍ମା ହିଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଏବେ ବାବାଙ୍କ ଶ୍ରୀମତ ମିଳୁଛି। ଏଥିରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଥବା କୃପା କିଛି ମାଗିବାର ନାହିଁ। କେବଳ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଆଉ କୌଣସି କଥା ପଚାରିବାର ବା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସୃଷ୍ଟିର ଚକ୍ର କିପରି ଘୁରୁଛି ଏ କଥା ତ ଶୁଣିଲ। ଏଥିରେ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ଘୋର ଅନ୍ଧକାରେ ହିଁ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଶିବରାତ୍ରି ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ରାତ୍ରିରେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ରାତ୍ରିରେ କ୍ଷୀରି ପୁରୀ ଆଦି ମନ୍ଦିରରେ ହୋଇଥାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି କ୍ଷୀରି ପୁରୀ ଆଦି ମନ୍ଦିରରେ ହୋଇଥାଏ। ଶିବଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କଣ ତିଆରି କରିବେ? ସେ ତ ନିରାକାର ଅଟନ୍ତି। କେହି ଜାଣି ହିଁ ନାହାନ୍ତି। ବାବା କେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ଓ କିପରି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ସର୍ବଦା ତ ସବାରି ହଉନାହାନ୍ତି। ସର୍ବଦା କଣ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ଶରୀରରେ ରହୁଥିଲେ କି? ନୁହଁ। ବାବା ଆସୁଥିଲେ ଆଉ ଶିକ୍ଷା ପାଳନା ପ୍ୟାର ଦେଇକି ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ। ଆସିବେ ପୁଣି ଚାଲିଯିବେ। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମେ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ନାତି ଅଟୁ।
संपत्ति तांकठारु मिलुछि ब्रह्मा को मध्य तांकठारु संपत्ति मिलुछि ये ब्रह्मा तो मनुष्य अटंती ना सद्गति रे प्रथम नंबर रही श्रीकृष्णकर ये समस्तंकर स्नेही अटंती कहीं कि ना सत प्रधान बाल्य अवस्था अटे ना टिके बड़ हेले तांको सत गुणी कुहाजिबो प्रधान कटिजिबो पुणी रज गुणी तम गुणी अवस्था श्रीकृष्ण राधा ही लक्ष्मी नारायण हेउछन्ते श्रीकृष्ण एवं राधा दुई जण लक्ष्मी नारायण होउछन्ते ताहांकु बाबा ज्ञान देथिले तांको ही देबे ना भारत रे ही देवी देवता माने जन्म नै जाइछन्ति तेणु मंदिर मध्य भारत रे बहुत अछि बाबा कहले मंदिर मध्य देवतांकर भारत रे ही बेसी अछि ख्रिस्टियन मानक चर्च रे ख्रिस्ट ही ख्रिस्टंकर चित्र देखिबो देवता मानकर केते ढेर मंदिर रहिछि बाबा आसीछन्ति आमको मनुष्यरु देवता कराइबा पाई अथवा भारत को स्वर्ग करिबा आमे बाबा को मने पकाइबा तेबे पावन होई जिबा भारत को स्वर्ग करूछु जेपरि आमे बाबा को साथी रे आसीछु भक्ति मार्ग रे देवता मानकर मंदिर और मूर्ति गुडी को तयारी करिबारे केते खर्च करि थांती उत्पत्ति करी पालना करी पुणी विनाश करे देई थांती 9 दिन भीतर ही पानी रे बुड़ाई देई थांती मूर्ति मानक प्रति बहुत स्नेह रही थाए कलकत्ता रे नवरात्रि बहुत पालन करि थांती सेई सब कथा एबे आश्चर्य लागुछि आगो को आमे मध्य एई परी अभिनय करूथिलु कोटी कोटी टंका खर्च करूथिलु केते अंध श्रद्धा रहिछि रामायण प्रति केते प्रेम रहिछि लोकंकर कथा सुनी आगो को लुह भय थांती एसबु हेला भक्ति मार्ग एहा द्वारा किछि लाभ हुए नाही बाबा बे आमको केते बुद्धिमान कराउछंती एही सब कथा सुनी पुणी एही ठारे ही भूली जाओ नाही सब कथा मने पकाओ पूरा सजग होई जाओ निजको आत्मा भाबी देह सहित जहा किछि देखुच सब भूली जाओ एसबु बाबा कहले ए सब भूली जाओ एसबु कब्रस्थान अटे दिल्ली रो बिरला मंदिर रे लेखा जाइछि भारत परिस्थान थिला जहा को धर्मराज स्थापना करिथिले कोठी दिल्ली रो बिरला मंदिर रे एसो लेखा अछि एबे तुमे पिला माने जानुछ एही दुनिया कब्रस्थान हेबो बाबा कहछंती समस्ते काम विकार रूपक चिताग्नि उपरे बसी संपूर्ण रूपे जळी जाउछंती क्रोध को चित्ता अग्नि कुहा जाए नाही काम विकार को कुहा जाए एथिरे मध्य हल्का और सेमी निशा रही थाए पिला मानकु ही बाबा बसी बुझाउछंती घरे जदि कौनसी संतान पुत्र होइथिबो तेबे कहि थांती ये बापार इज्जत महत नष्ट करूछि पितांक इज्जत जाई थाए ना बेहदर बाबा मध्य कहउछंती तुमे कला मुह करूथिबारु जेउ माने ब्राह्मण कुल भूषण देवता हेउछंती तांकर नाम बदनाम करूछ तुमे पिला माने जानिछ मो पवित्रतार शक्ति द्वारा ही भारत को पुनर्बार श्रेष्ठाचारी दैवी राज्य कराउछि तुम निमते एहा साधारण कथा अटे देखुछ महाभारत लड़ाई मध्य दंडायमान एहा द्वारा ही स्वर्गर द्वार खोलिब जेतेले महाभारत लड़ाई लागिबो अर्थात अंतिम विनाशर लड़ाई लागिबो सेते बेले स्वर्गर गेट खोलिबो किंतु तापरे कौन हेला एक कथा देखाई नाहंती कहि देउछंती प्रलय होई गला गोटिए पटे श्रीकृष्ण का माता गर्भर जन्म देखाउछंती अन्य पटे पुणी कहउछंती कौन कहउछंती बाबा कहउछंती अन्य पटे कौन कहउछंती अन्य पटे अश्वत्थ पत्र रे अंगुडी चुस्मी आसिले उस्त पत्र रे सागर मध्य रे कौन कले आंगुड़ी को पाटी रे देकी आसी गले भासी भासी किछि हेले बुझुना हंती सेठारे तो गर्भ महल रे अति आराम रे रहिबे
हाँ बाबा कहले सेठी गर्भ महल रे अति आराम रे रहिबे तेणु सी हैला सुखधाम रहिबे बाकी सागर रे पत्र उपरे कौन भासी पारिबे यह असंभव अटे तेबे एसबु ड्रामा तैयारी होईछि जाहाकु तुमे माने जानिछो प्रति कल्परे एही परि होइथाय एबे पिला मानकु निजर कल्याण करिबा सहित अन्य मानकर मध्य कल्याण करिबा उचित एहा हेउछि मूल कथा बाबा तो स्वर्गर रचयिता अटंती तांको स्वर्गीय ईश्वर पिता मध्य कहा जाय थाय तेणु आमे संतान माने स्वर्गर मालिक हवा दरकार शिव जयंती मध्य भारत रे ही पालन करुछंती तेणु निश्चय भारत को किछि देइथिबे एबे तुमको स्वर्गर बासाई देउछंती ना बाबा ही हेउछंती सद्गति दाता ज्ञानर सागर बाबा ही आसी ज्ञान देउछंती एबे बाबा तुमको ज्ञान देउछंती 5000 वर्ष परे पुनर्बार एही ठारू ही बाबा कहले ज्ञान प्राप्त करिवो बा आसीबो पिला मानकर निश्चय अछि जेउ माने एही ब्राह्मण कुलर होइथिबे सेई माने आसीबे समस्त ए ज्ञान को निज जीवन में धारण करि परिबे नाही काहाकु तो भल लागिबो कारण से माने सत्ययुगी आत्मा जाहाकु भल लागुनी से माने होजंदी कलियुगी आत्मा अच्छा मीठा मीठा सिकिलते संतान मानक प्रति मात पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह भरा स्मृति एवं सुप्रभात आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानको नमस्ते नमस्ते बाबा नमस्ते धारणा पाई मुख्य सार प्रथम पॉइंट श्रीमत आधार रे निजर एवं अन्य मानकर कल्याण करबा को हबो जदि कहीं किछि मिछ कथा सुनांती तेबे सुनी न सुनिला परि रहिबा उचित सेथिरे रागी जिबा अनुचित हमको सुनिबार नाही कि सेथिरे रागीबार नाही नंबर 2 केबे हेले भी देवता होथिबा ब्राह्मण कुल भूषणकर नाम बदनाम न होए ता प्रति हमें सुजाग रहिबा एहार ध्यान रखिबा उचित कौनसी प्रकारर ओलटा कर्म केबे हेले करिवार नाही पूर्वर हिसाब किताब को चुक्त करिवार अछि ये जन्म जन्मांतर हिसाब किताब रहिछि मुंड उपरे तेणु बाबा कहले तपस्या करिकि ताको चुक्त करिवार अछि आजिर वरदान निशा एवं निशाना अर्थात लक्ष्यर स्मृति द्वारा सर्व कर्मेंद्र गुड़िक को श्रृंखलित भाव में चलाउथिबा मुकुट तथा सिंहासन अधिकारी भव केते सुंदर बाबा कहले निशा एवं निशाना अर्थात लक्ष्यर स्मृति द्वारा सर्व कर्मेंद्र गुड़िक को श्रृंखलित भाव में चलाउथिबा मुकुट तथा सिंहासन अधिकारी भव संगम जुगरे बापदादा द्वारा सबु पिलांको मुकुट एवं सिंहासन प्राप्त हेउछि पवित्रतार मध्य मुकुट मिलुछि एवं सेवार दायित्वर मध्य मुकुट मिलुछि अकाल सिंहासन मध्य मिलुछि हृदय सिंहासन मध्य मिलुछि जेतेबेले एही भली डबल मुकुट एवं डबल सिंहासन अधिकारी होई जाउछ सेतेबेले एहार निशा एवं निशाना अर्थात ब्राह्मण जीवन लक्ष्य स्वतः ही स्मृति रे रहुछि तापरे एही सब कर्मेंद्र गुड़िक हाँ जी करी थांती जेउ माने निजर मुकुट को तथा सिंहासन को छाड़ी दियंती सेमानकर आदेश को कौनसी भी कर्मेंद्र रूपक कर्मचारी मानती नहीं आजिर स्लोगन दुर्बल संकल्प गुड़िक ही प्रश्नचित परिवर्ते प्रश्नचित कर दे थांती बाबा कहते दुर्बल संकल्प गुड़िक ही प्रश्नचित परिवर्ते प्रश्नचित कर दे थांती अच्छा ओम शांति।